Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli na Dynamics Audio YouTube kanal. Moje ime je Bojan, a ovo je video u kome ću vam odgovoriti na sva pitanja koje ste postavljali vezano za Yamahu PSR o kojoj sam govorio posljednji put. Kao što ste mogli da čujete i vidite u ovom uvodnom delu, PSR ili bilo koja druga Yamaha najnormalnije se može koristiti i za vrlo kompleksne stilove i za vrlo kompleksnu izvedbu kao što ste mogli da vidite ovdje. Imamo nekoliko varijacija, nekoliko solo boja, kombinacija koje smo koristili, imamo padove, imamo čak i modulaciju posle na transpozer. Dakle, to je jedno od najčešćih pitanja, da li se ona može brzo koristiti u svirci, da li je operativna live, uživo, može li se porediti sa Korgom koji je, rekli smo, sada već standard ovdje. I odgovor na to pitanje je naravno u tom prvom delu, možete se kasnije vratiti, a ja ću vam reći da, definitivno, jer sa ovom klavijaturom, kao i sa svakim drugim Korgom ili bilo čim, možete svirati najnormalnije, samo se naviknete gde su dugmići i vrlo brzo možete s njom raditi najkompleksnije zadatke. Da skratimo priču, idemo dalje na vaša pitanja i na odgovore, naravno. Na Yamahi možete imati beskonačno mnogo stilova. Evo, kao što vidite imamo ovaj jedan stil koji smo koristili, on je na USB. Imamo user, internu memoriju, mogu čak da idu i u expansion, znači svi expansion pakovi koji dolaze iz Yamaha Expansion Managera, oni će isto također biti locirani ovdje. Vidite koliko tu imamo stilova, znači nemamo kao na Korgu mesta, user mesta, nego prosto imamo kao na kompjuteru hard disk ili user memoriju gdje možemo imati beskonačno mnogo stilova unutar bilo kog foldera, možemo ih slagati onako kako mi želimo. A evo na USB-u imamo ovaj audio stil i praktično smo tu ograničeni samo memorijom USB-a. Ako imamo 128 GB, to je praktično neograničeno za stilove. Na Yamahi se tempo menja kao i na svakoj drugoj klavijaturi upotrebom točkića, ali možete svakako podesiti i ovaj potenciometar, live control potenciometar, koji može da menja tempo bez obzira gde se nalazite u tom trenutku. I kao i na drugim klavijaturama imate također dugmiće plus i minus na kojima možete menjati tempo. I naravno pristupiti opet glavnim točkićem. Stavljanjem potenciometra live control na sredinu ili pritiskom oba plus i minus resetujete tempo stila. Ono što razlikuje Yamahu od Korga je to da točkić nije samo za tempo, nego on može služiti i za pojačavanje određenih parametara. A da biste pristupili tempu morate pritisnuti plus ili minus i onda točkić radi za tempo. Zato je tu ovaj potenciometar live control koji uvek reguliše tempo bez obzira gde se nalazite. Evo, možete pojačavati, a ovdje regulišete tempo na live control, što vam omogućava da veoma brzo radite sa klavijaturom. Naravno da možete imati audio loopove u klavijaturi. Kao što vidite, imate sve MIDI kanale kao i na svakom drugom aranžeru, bubanj, bas, perkusije, imate 5 ACC traka kao i na Korgu naravno, a onda imate još jednu audio traku na koju stavljate loop. Nju naravno možete pojačavati posebno, imate ju u mikseru također. Za razliku od starih Tyrosa, PSR je dobio drum setup opciju, a nakon njega je tu opciju nasledio i Genus. Iako vam se ne sviđa doboš, možete ga najnormalnije zameniti tako što ćete ući u Style Creator i onda izabrati opciju drum setup. Kao što vidimo, doboši sviraju na D i na E i sada ćemo zamijeniti oba.
Evo recimo da uzmemo neki doboš iz folk drum kitova. Sljedeći je doboš na E. Ili neki od mnogo doboša iz XXL Snares koji je dostupan za Yamahu. Da se vratimo na folk drum kits i iskoristimo za D isto kao i za E isti doboš, samo drugu artikulaciju. I to je to. Sad možemo izaći iz stila i prosvirati da vidimo da li smo zadovoljni rezultatom. Možda bi trebalo malo pojačati doboše. Ovako se može promijeniti bilo koja komponenta bubnja, ne samo doboši. Možete naravno imati terce na PSR, kao i na Genos, samo je razlika što te terce moraju biti semplovane. Sa tim ste upoznati i od ranije, to se radilo i na Korgu. Semplovane terce su zgodnije zato što može da se napravi različita skala za različite oktave, tako da se terca može prilagoditi savršeno za svaku pesmu. Naravno, možete editovati boje u klavijaturi, a možete ih editovati u Yamaha Expansion Manageru, tamo imate čak i više opcija. Znači, potreban nam je voice setup. Ovdje možemo podešavati volume, znači jačinu. Kao i dinamiku. Osim toga, PSR ima dugme na koje se dinamika isključuje i uključuje veoma lako. Oktava, naravno. Mono ili poli. I naravno normal ili legato za portamento. Ovdje možemo podešavati modulation. Dalje ovdje imamo podešavanje za equalizer, za filtere, za resonance. Kao i envelope, atak. Decay, kad su u pitanju zvuci koji nestaju, na primjer gitare. Naravno release.
Možemo naravno da dodamo vibrato koji će sam doći posle određenog vremena, količinu, amplitudu. I naravno ovdje su efekti i equalizer. I ovdje su naravno sva podešavanja za ensemble i arpeggiator. I naravno ima još dosta podešavanja u Yamaha Expansion Manageru, tamo možete podešavati za svaki layer posebno, ovdje je generalno za celu boju. Mogu se naravno u klavijaturi praviti stilovi, mogu i u kompjuteru, kako vam je lakše. I to radi bukvalno kao i na svakoj drugoj klavijaturi. Evo, selektujete kanal bubnja i snimite varijaciju ili prelaz ili šta god hoćete. Onda selektujete bas, snimite bas, da li je to za varijaciju A, B, C, D ili kako već. Ovdje su, na primjer, slajdovi. Klavir, gitare, šta god vam treba u stilu. Najnormalnije se snima. I ide se od varijacije do varijacije. Tu je A, B, C, D, fill, 1, 2, 3, 4, intro, ending. Kao i u svakoj drugoj klavijaturi, nema dakle nikakve razlike. Hvala puno svima, to bi bilo sve za ovaj video. Možete ostaviti komentar ako imate još nekih pitanja, ja ću vam rado odgovoriti, a svakako možete kliknuti like ili subscribe, a možete i šerovati ovaj video. Pozdrav!